a caballera for today. Here in Itinan Ranch. Here. So that's the Mayon volcano over there. It's very cloudy. That's why we couldn't see the perfect, beautiful triangle of Mayon volcano. So I'm trying to be a caballera. Ayaw niya Dan. Kuya, ayaw niya dyan. Nahirapan siya nang bumaba. Takot na siya doon. Mas gusto niya dito. Yan. Very good. Yan mo. Mapusog ikaw. Mapusog itang maray. Adik di ma'am. Sige. Hatak, hatak. Digdi hatak. Nga papunta ron. Sige, hatakin mo punta ron. Sige. Hatak, hatak. Ayaw niya kuya doon. Takot siya doon. Kuhanan mo na lang kuya yung Mayon volcano ka. Oo, oo. Sige, dito, dito. Yan. Dito, papunta dyan. Yan, the beautiful Mayon volcano over there on my left side. Ang bilis, ang bilis. I-picture. Igagarahe agad kayo eh. So, mahuhulog tayo dun. Ganyan yan pag ano, Pagpagod na. pag nabibigatan. Hingahin na natin. Pagod na eh. Sino mga kasama nyo? Picturean ko na lang ma'am. Oh, yung mga... Oh. Okay, wag na kayong bumaba ma'am. Pero mapusog ika. Mapusog unta ka. Yeah. Mapusog ulit ka kaan. Yung muyan niyang massage. Okay, makusog na ika. Ha? Makusog na ika kaan. Yeah. Ganit pero na ika makakirit yung mga tao. Yeah. Oh, makusog na ika. Oh. Yan, makusog na ika. Go. Oh, let's go na daw. Mabuhudon. Thank you, buddy. Thank you, thank you, thank you. Anong pangalan niya, kuya? Bro. Bro, thank you, bro. You're so good. Thank you, bro. Sa ulit.